आज ब्लॉग आपन को केमिति लागला जदि आपण मानकु भल लागिथिबो ताले लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे और शेयर करिवे। पढ़ापा कौन कहमी आ तो चली सेमती अनुष्ठान अनुष्ठान चली संस्था चली जहाँ पिला मानकर सहयोग सब काम हो ठीक ठाक राधा बिक्री करी मुंडा टे दे दियंतु हे राधा रानी मुंडरे देखंतु हांडी धरिले हैप्पी राहस पूर्णिमा आमे त्रिपाठी फार्म एंड ब्लॉग तरफ आपण मान को होस्ट करूचु मु श्रेया मु प्रज्ञा आज आम माने आपण मान को प्रज्ञा आज आम माने आपण मान को त्रिपाठी फार्म एंड ब्लॉग जो ब्लॉग को आरंभ करने को जाऊचु। तो आम चलते देखा आम गाँ मंदिर रे ए राहस पूर्णिमा रे कौन तैयारियां चली आमर पूजा चलची आज होची बड़ ओषा तो ये पूजा चलची आ काली होची राहस पूर्णिमा आमर एपट्रे काली माने कार्यक्रम आरंभ होईची एठी सब बहुत समय रानी एठी सब परिबा हेरिका कटा होची काहे कि ना काली होची राहस पूर्णिमा आउ भोजी तेणु एठी हमर परिबा हेरिका सब काटुचंती सहयोग कर देखुंती केमिति कटा बोली आम नन्ना जस्ट ए काटी सारी आम डिपार्टमेंट ऑफ हेड तो किसी कहे पढ़ापा कौन कहमी आ तो चली सेमती अनुष्ठान अनुष्ठान चली संस्था चली जहाँ पिला मानकर सहयोग सब काम हो ठीक ठाक सब काम ठीक ठाक पूरा ठीक आम गाँ ये हूँ आम हनुमान मंदिर चलतु मंदिर भितर को जीवा देखा आम मैंने मंदिर भितर सी पहुंच जाइछु। ये हूँ आम ठाकुर ये छोट ठाकुर ये हूँ आम बिरजा माँ ये अच्छा हमर बिरजा माँ हेटी हमर केते माने पूजा पूजा पाउचंती चलंतु ये होचंदी हम आयुष भाई कौन कहिबे आपण कि नहीं हमर सब वर्ष तो पूजा पूजा हुए सकाळू पाइबा आगुरु हमर एठी भोजी चलियो एई हम गाड़ी जो ठिया आइजी सेठी चलियो होती भोजी सब वर्ष बापा भाई माने डंगा बसा सारी के आसी की भोजी खाई की जिवे सब बापा भाई माने समय सब वर्ष होती मिसिकी करूचनी भोजी सब वर्ष भी चलिबो। आज ए वीडियो रे आपण तो देखुचनी जा करिवे आपण लाइक सब्सक्राइब चलते हम आगो वीडियो को जीवा तो लाइक सब्सक्राइब कर देबे। हम भाई कहिचंदी ये होची हम शिव मंदिर एठी आपण माने देखंतु केमिति पूजा चलची माने हम देखछु एठी हम पूजा हरिका चलची। ये होचनी हम बलभद्र ठाकुर एटा होची हम चौहुरा एटा हम एठी होची हमर सब कटाकटी चलची हम देखैथिलु शिव मंदिर का देखाइनी देखंतु हम गाँ शिव मंदिर एठरे हमर गंगेश्वर हमर एठी गंगेश्वर ठाकुर पूजा पांती ए होचंदी हम शिव मंदिर एठारे हम शिव अछंती तांको साप आ हमर एपट सब तो ये होचनी हमर जने ठाकुर देखंतु हम गाँ शिव मंदिर एठारे हमर गंगेश्वर शिव पूजा पांती देखंतु ए होचे हम शिव मंदिर एठारे हमर केमे शिव ठाकुरଙ୍କର औसने छपा मरा हैची तो एठी ठाकुर पूजा पांती हमर एठी गोटे डंबुरु ये सिए सब हमर एठी अछि देखंतु ए देखंतु मंदिर एटा होची फूल पूरा मंदिर पाल बंधाई खाली होची राहस पूर्णिमा सब सजे सुजी करा हैची एठी होची खीरी 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 हमर
ଏଠି ଆମର ଏଠି ହଉଛି 3ଟା ଜାଗାରେ କ୍ଷୀରି ଅଛି। ଏଠି ପୁରା ମାନେ ପାଲ ହେରିକା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଭଲ ଦିଶୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟିଅଲା ହଉଛନ୍ତି ଆମ କୁନି ରୋଷେଇଆ। ତ କଣ କହିବେ? କିଛି କହିବେନି, ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ରୋଷେଇଆ ଆମର। ଏଟା ସବୁ ପାଣି ଫାଣି ଏଠି ରଖାହେଇଛି, କାହିଁକି କ୍ଷୀରି ହଉଥିଲା ତ, କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଯୋଗୁ ପାଣି ଫାଣି ରଖାହେଇଛି। କ୍ଷୀରିରେ ଏବେ ମାଳ ବନା ଓଲା ହବ, ତାପରେ ବଣ୍ଟା ହବ ଆମ ଗାଁ ସାରା। ଆଉ ଆମର ଏଠି ରାତି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ମାନେ ପାଲ ଫାଲ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ବଣ୍ଟା ଅଛି ଆଗକୁ, ଖାଲି ଆମର ଏଠି ଅଛି ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି କାମ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଉଛି ବନ୍ଦ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ହବିଷ ଆମର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆମର ଏପଟରେ ଆଉ ଜେଜେମା ହେରିକା ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ହେରିକା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ସବୁ ଜେଜେମା ମାନେ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିବେ ଆପଣ ଜେଜେମା? କଣ କହିବେ? କଣ କହିନି? ଆପଣଙ୍କ ହବିଷ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଭଲ, ସବୁ ଭଲ? ସବୁ ଭଲ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଆୟୋଜନ କଣ ସେଗୁଡା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଏଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆୟୋଜନ ହେରିକା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଲରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଉ କଣ କରିବୁ? କାଲି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବେ ନା? ହଁ, କାଲି ଡଙ୍ଗା ବସେଇବୁ। କାଲି ଡଙ୍ଗା ହଁ କହିବେ ଆପଣ? କାଲି ଡଙ୍ଗା ବସେଇବୁ। କାଲି ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବେ, ଅଳତା ଲଗେଇବେ, ହଁ, ନା ସବୁ ଭଲ? ନାଚ ଗୀତ ହବ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହେବେ। ତ ଆପଣ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଧା ନା କୃଷ୍ଣ? ରାଧା ଆଉ ରାଧା ରାଣୀ ଆମର। ଆଉ ଜେଜେମା ତମେ କଣ କହିବ? ସବୁ ଗୋପୀ ଗୋପୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣ? କୃଷ୍ଣ ପାଳୁଣି ସର୍ବେ ସଜ ହୋଇଲେ, ଦଧି ଭଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ବାହାର ହେଲେ। ହଉଛି କୁନି ଦହିବଡ଼ା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ କୁନି ଦହିବଡ଼ା। କୁନି ଏଟା ହଉଛି ମାଣିକପାଟଣା ଦହି। ଆଜ୍ଞା। ମାଣିକପାଟଣା ଦହି ଏଥିରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁ। ମାଣିକପାଟଣା ଦହି ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ତୁ ଦଉନା ଆମେ ବିକୁଛୁ। ଆମେ ରାଧା ହେଇକି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ମାଣିକପାଟଣା ଦହି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ରାଧା କୃଷ୍ଣ। ତ ଆପଣ ତ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ କେମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ରାଧା ବା ବିକ୍ରି କରି ମୋ ରାଧା ହେଇକି ବସିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ରାଧାରାଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ଧରିଲେ। କାଲି ତାହେଲେ ରାଧା ହେବେ। ହଉ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହେବେ। ଆଉ ଖୁସି ନା? ଭାରି ଖୁସି। ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦେହ ଭଲ ତ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି। ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦେହ ଠିକ ରହିବ। ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥାଉ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଧାରାଣୀ ଆଉ ଆମ କୃଷ୍ଣ। ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।